Sabay. Swerte ka, naay mo baby girl. Oh, Sorry. Welcome to L'Explore Limasawa Edition. Abot na may sa homestay. See you later. Agay! Ah! habal sir. Habal, sir. Whoa. So car up here. Mag-shades pero Limasawa signage. Ay, magliw ka? Thumbnail ba? Thumbnail. 1, 2, 3. Mo niya. Ay, choy man ko. Ako dari. Oh, nanami sa South Parola. Pila entrance? 40 per 40. Ang Parola. Ang Parola Lake ba? Ibo mo na lighthouse no? Yes. Sa Magellan. Pagkita ni Lapu-Lapu padung sa Magellan, lo. Auto. Adto siya Cebu. Sa Magellan diri galipay-lipay diri pa. Kalokohan. Dito ta balik na. Mulayat na sa tos Lapu-Lapu, mo ana na sa to. Balik mo to niya backward siya. Awan na, balik siya Cebu. Ara sa ta. Wala pa man nato na phone. Part 1 pa to, part 1. Sa North Parola ta. Patun ko siya. Layat si Nilo. Amo si Panok Murap. ana ilong pag gili ko ano. Sige lang good. Balik layat kol. Talikod. Ano lang. Hangad. Kalma lang. Hangad lang. Ayaw kayo pasbasa. Talikod. We are at kung asa ang first mass giheld sa Philippines. So, sa Wakabalo Arena sa Limasawa ang first mass giheld. The National Shrine. First mass in the Philippines, March 31, 1521. So mga Wakabaw, now you know. Ito po yung kalawa. Si Magellan, kita naman siya chicks diri. Sorry. Sorry. Moto. Sorry ang buwan. One First na. po dahil mo ang Isa. Toko, may moto. Ito si chicks diri. Siya, ganan, kasali. Tangan ko ni Crosby. Tugod na siya. Cross, ari siya. First marriage, arisad. Yan kay ang theory na ni pero na si Jack Sparrow. Sorry. So sa mga Wakabaw, si Jack Sparrow kauban na ni Magellan sa ano. Theory na to guys, theory. Murag One Piece. Magellan thinking of his next Magellan thinking where to put the cross. Si Kula kay tapulan giyo, nay 450 steps pa dong babaw.
Nya ganahan jud siya shortcut. Iya jay pugos ganay shortcut. Oh. Sumbungan ng mga hotdog. Para isa ka Apil sa kuha na. Kabidyo na bro. video ni. Ay, Captain. Time-lapse ko na yun. Sumbungan ng mga hotdog. We're gonna conquer the 450 steps. Ano di mamumadto Sumbungan ng mga hotdog. Injured. Kulit Hills. Injured lagi ako tiil. Ikaw? No. Siyang ang limasawa experience dili kompleto, dito kompleto. I will take over the vlog, guys, because they're very busy. We are going to the cross. Panjilan. We are going to the cross. Let's go. Hey guys, we are going now in the somewhere upstairs. How many steps, sir? You see that? It's 450 steps. But right now we're doing maybe 50 or more. Maybe. Who knows? So well. Sige. First step. First step. Tara na. First step. One. Si Father Burgos. Ay, kaya to. Bali naman ni Ron. Kiss the bird. Ano to? 450. 4-5? Ah, 450 steps. 7, 48, 49, 450, 51. Napasan. Uy, ano yung style lang eh. Kasi nagbuhat ano yung taon eh. Ciao! Ako ihap kay 300 lang, kita ko magtikang. Let's kill! Lapu-lapu! Tuwo. Okay. Lapu-lapu, patay din. Ang days, Totoo mo guys. Doon sa mani pakugbog we. Muna. 450 steps complete. Di, times 2 kayo na akong tagbalik. Kuha na, mga 900. How was the walk? A walk to remember. I need water. Bye. So hard, bye. How was the stairmaster? Manong dito na magibot ang Magellan. Kasi pinagbut na nga to rin doy, awa! On the search, on the hunt for food. Yeah, lisod kaayo kay walay signal diri so dili mi ka Google Maps. Nakakita na mi og food. Gigutom na sila. Wala nila na-take. Kapit na yung oras. Dylan is hungry. Opo. Dire nag-siesta. Ang usa to kay ila kabaw siya say move sa horse, Yan na po sa kidako kinta ko mo. Pero may bot. We're going to Dak Dak. See you. Dak Dak. Bata sila dito sa kusina. Pila entrance diri, ma'am? 60. 60 sir, hello. Tama na iti ato kamera. Kuya Juan, Kuya Juan, si Ita. Bapak na ka-ready, bisag nagkampat pa ito na dyan. Kira ma'am, gwapa gyapon. Salamat. We are at Dak Dak Beach Resort, where LeBron posterized Magellan. Murinti ang ilonggo ng tracker. Lululu. Ini mga dugong. Au revoir, Shoshana. Ciao. So manami yung ligo sa Dak Dak Beach. Padumi o mangita o halo-halo. Visit niya mo diri halo-halo ni Tatay Ladsky. Doon Anak niya Ladsky. Doon sa Big Apple. Pwede mo makatambay here. Undot ta. Tambay mo diri, tambay.
Tayo mong day 1. Ako ka-video, imuha na lang pag-video. Ikaw. Kapuyay, dukaan eh. Kera. Napaig. Wala na mag-day 3 na. It's fun and amazing. Kera tayo? Kami lang How's your tayo. day 1? Itom na ko. I learned floating. Ikaw. Arrivederci. So far, so good. Maybe, yes, maybe. Yes. Itihan. Swerte ni, swerte. Ayaw, Cool. Ayaw, cool! Naitihan. Paano na lang tubig? Ew, yag. We are waiting for our halo special. Romano. Kuan daw, smile daw, Erps. Kanang kita dimples. Okay, dimples. Wala yun. Wala. Kanang with teeth. Hindi po ako si Dimples Romano. Hi guys, welcome to the vlog. So day 1 sa Limasawa guys, nasuro na mo tanan. Wala pa, wala pa may kanto sa imong favorite pick. Og sa Lagon. How to drive a motorcycle in Limasawa Island, March 16, 1521. Oh, mas kani offer ang kani. Kay back. You need a key. Di ka maumod kung kani. Where's the key? The key is in here. He's the key. And he's the driver. Then brake. Ganito na niya. Okay. Wow! The driver is. Okay. Let's go. Oh my god. Ayaw. Brake dam. Mura tail, babike, tail gamit ba? Oh, brake. Ayaw kung brake ka. Ayaw sa kumod. It's so dark. Kay walay mga street lights dire kay wala pa jud ni siya na modernized and na civilized. Sumbong ng mga hotdog. Okay lang kahit taken ka na. Aalisin ko lang ang tea. Akin ka na. Cornito. Like, comment, share, and subscribe to my channel. Gusto niyo? Kuya rin niyo. Tilo ka. Isa gultanon. Di ko nakakalabrot kasi ba? Di ko katuo ba? Yan sa dulo. Uy,